Jing ba sa kon hala to be channel on sak so ta da sal de good person wa tarik de chi bunga ma cha jagni ko tham thari ko ya thamni ba kon smang na nga mung bunga khand khand dak ke ko brang ko ba hauni mana smang ya video ko bon en yang chine da jol jol ko brang ko mung sung sarak kin yang na sang ba ko brang ha Khasi chief minister de manderang ni Nangchongmota ongja mo ba sal ni ba ko deputy chief minister senior palangdar agan ha je Khasi chief minister na dabianio mandirangni nangnekani apsan ongja mandirangni nangani Khasi chief minister ongja wamang chief minister Khasi jatko nanggen chum ode mandirang party ki sanan vote ko on bo nenba agan ha adake Khasi hill store mandirangara kebekan party ki sana mangmang vote rang ko on china wan namen ningra gpong again unon Khasi jatko chief minister songnagta matgen yaku maina dakcha nen bas anirang ko wa dakang ha wamang nang ne kode NPP ba UDP party da board ko on aman gen nen ba aganani ko dakang jola ha orake wa kuchakani ko ba dakang ha je VVP party aditan NPP party ko nek yan nek ne katani rang ko na ha yan adita constituency rang donga je khai nongkrem maulai aro sorin kham constituency rang nen ba wa aganang ha re gedal party dambri Shitrango chain ba mandrang ko jako katman pulaha. Oragi kuban shitrango ba jenten sa sirkaya hachum nen ba nagta. Mana Khasi Hills aro NPP Khasi Hills to NPP party ni namme dakjahani bidungo singani ko dakon. Yani bidungo chinga namme dake nirukigen next election no jerokode chiga namda patani ko daknagda matgen yani na namme dake nirukiani rang ko dakanggen nen ba agana ha. Orage Riboy district ko aro Jainte Hills to NPP party ni result na wa kusyong hanen ba deputy chief minister ra agana ni ko dakang ha munggaban kobor kon yang skana Maruti Gari Chaugiparangko red handed yan Chaugaman Gari baksa rema mo basal ni ba ko senior officer ang ni paragatan ni kitari Chau krok sakni ko Chaugaman Mahindra Bolero Gari ko Imphaloni Churachandpur district ko na salanginga ni ko kobor ko matsuin ba swahat nen ba kobor prata ha Police rang kobrang ko banoni ko ba manso haro dake chawe gari salangingan gepani bidungo wamang operation ko khaso ha checking khaso ani rang ko daka ha wadake wamang sakani ko rumsona gata mana haro chawe salangi gapa gari ko wamang rup maha ra seka ha arwa sakani ko ba rup maha manggaban ko borkan yang sakana Bija Bitchi Amgaparangko rema Manipur adokne police rang sakata mandirang ko cemangan Bija Bitchi Burung ko Sandigiparangko acem wamangko Burung ko waal suana put persalibako dari salibako remaha wamang ni waal suani asal sa tenta cingdol Burung ko waal kamahacem waal kamani mongobar salo yang meja salibako ongaha jen sawe Bija Bitchi Sandigiparang Burung ko jen Bija saidong Giparang ko strangrang ko rakten ba wal so ahacem onon ia sal somerang de burungara dak pleran nenga bol bijakrang ka aka ni gaman altua en wa alrang kamanga ha burung ko wa al kamani asel wa mangko maha wanda ke fire tender rang re by police rang re by bo wa burung ko wa al kamani ko jamano khumut na gata de mana hacem dagani aselan wa mang sakatam ko simsakija burung ko wa al so anina remahan en ba ko bra prata ha mungkin ko kon yang skana Mande saksa lak sotok skuni sonarangko sliparo domnue raba. Custom officiarang da sisal ni bako wamang ni agana tani gitari saksa mande ko slipar ngao yan lak sotok sku point hajal lak sotok sku hajal sotri damni sonarangko srek yan ra sruk kanging pako wamang rubna gita manahanen ba parakang ha. Mars ni chigani tariko ya salarong ha saksa passenger Bangkok ko ni Bengaluru na yan indigo flight to belbahachum re bahachum orakiwa measako soha koborni tade wa measako na merake check kai niya ha check kai niya on uni ganing pa slipper ora 1.2 kg ongapa sonarang kenangchum uko wara slipper ko rakten ba ngao khadape uko chpen ba atharmo thapen ba rabachum uko yan detect kain ba scan kain ba remama naha anda ke ukorum jok nen ba ko barang parata ha mangban ko kan yang skana Mumbai yo yan mi chikma saksani sogeman mangisini plastic pe ko chpedona ko mana Mumbai ni yan Lalbagh area o mi chikma belsi sokma gatham ongkapani mangisi ko plastic pe ko chpedona ko mana ha wa mi chikma ni mangisi ko plastic ko khade pe uni no kondo na ha wanda ke uni damage ko da ode singsandiani ko takenga
police rang wa mi chikmani mahari rangoni ko missing complaint mansuani jamano sandir ketna nenba yan sakirang ko amna nenba uninok chin checking kana gita reang ha deke uninok chi sakirang ko amna gita reang ora uni manggisigon plastiko kadepe wanake plastic bag rango kain ba noko donuedoa nikosa nukskaha nenba kobrang operata da ode wa mi chikmani de michik kepa belsi kolgrik song kepa ko polis ragar men ba detain kain ba sandia ni rang ko dakinga nen ba kobrang operata ha ya thamni kobrang de rangsan thang wali ba ko na smang rang a kobrang ko ba ku gen uning meni ba video ko di so china na smang sakani ko mola tinga rake ya video ko de non don thoi nok sakani ko ni shoni na mutalbia